जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। कदाचित्कारिन् तट विपिन संगीत करबो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभोर ब्रह्मपति गणेशा शितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वाह वाह। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपण कोठु आछन आज्ञा? मु बालेश्वर आछि। मो ना हला मोनालिसा त्रिपाठी। केबे आछले? बालेश्वर ससुर घर और बारिपदा बापांक घर। अच्छा। आपण पुरी धाम को केबे आछले? हमें हबो 2 दिन हबो हमें आसीछु। दर्शन कलेनी? आज्ञा हमें प्रथम दिन आसिलु से दिन भी दर्शन ठाकुरंकर पूरा साहन मिला दर्शन दिव्य दर्शन प्रभु देइचंदी आउ सेतिके अहोभाग्य थिला बोली प्रभुंकर दर्शन पाइछु। आउ आज मध्य मकर संक्रांति आउ तत्सहित हमर एकादशी पड़िछि जाकि आज मोर जन्म दिवस मध्य। हां आज्ञा जाओ बहुत बढ़िया। प्रभुंक दर्शन संक्रांति आपनकर जन्म दिवस। आज्ञा जाओ खुशी लागिला। आज पतित पावनक दर्शन सहित पुनर्बार राति रे आशा रखिछु महादीप दर्शन करबा एकादशी रो। आज्ञा देखिबा प्रभुंकर कोन होय होछि गहली तो बहु अत्यधिक होइछि तथापि मन रे सेतिकी दृढ़ भाव अछि जेमिति हेले भी प्रभु को दर्शन करिवे बोली। भलो कथा अपन लाइन ले लागंतु दर्शन करी कि जीवे निश्चय। आज्ञा ठाकुर काहा को फेरै नांती आपण को भी फेरैबेनी से तो भाबर ठाकुर। आज्ञा आउ आपण आसी कि दर्शन करले अबडा खाइले? आज्ञा प्रथम दिन ही हम जो दर्शन करथिलु की आछंती? मु मोर स्वामी ता संगे मोर तांका सहित मोर झियो आ मोर छोट पुओटे। अच्छा जाओ आपण जगन्नाथ को भलो पांती? जगन्नाथ तो मो आराध्य से तो 33 कोटी देवा देवी मध्य रे हमर आराध्य तापरे मोर तो से अंतर माने मुआ कोन सेटा व्यक्त भी करि पारुनी जाकि हमर से तो भाबर ठाकुर आउ मो अंतर भीतर अछनी जेमिति कि मु तांको को रूप रे समिति किछि नाही जाकि मु पूरा मो घरर मुखिया बोली मु भाबे जहा भी किछि मोर सब किछि मु तांको सहित ही शेयर करे दुख भी शेयर करे सुख भी शेयर करे। अच्छा पुरी को आपण प्रभु को कोन भलो पाइबे आउ से तो अंतर्जामी आउ पुरी को आपण वर्ष को केते रसंती प्रति वर्ष आसंती? गोटे कथा जानी जगार डोरी न लगिले कहीं आसी पारंतिनी किंतु हुए तो सेतिकी भाग्य अछि बा किछि को जन्मर सत्कर्म पुण्य फल बा माँ बापांकर बा मोर किछि अछि जा फल रे मु माने बहु चेष्टा करे प्रभु मध्य मते 2 रु अधिक थर वर्ष को 2 थर दर्शन करिया को डाकिनी जाओ बहुत भलो। ठाकुर को आपण ऊपर सेति कृपा अछि बहुत भल लागिला। जगन्नाथंकर किछि गोटे अनुभूति जो थरे कि आपण की सहाय्य करचंती आपण असुविधा रे पड़चंती आपण किछि दर्शक बंधु को किछि कहिबे? निहाती निहाती जहा प्रभु मते जति की प्रति मुहूर्त रे तो जीवनटा ही होछि अनुभव अनुभव तांको तो सित अनुभव रे ठाकुर आउ तांको विषय रे कहबी कोन प्रति मुहूर्त प्रति समय सब बेले ही अनुभव रे से रहिचंती। अच्छा किंतु ता भीतर भी गोटे अनुभूति मोर जोटा प्रभुंग प्रति अच्छा सेटा ही मु आज व्यक्त करिया को चाहूची जहा कि हमर 2021 मसिया कथा मोर मोर झियोटे अछि जे कि झियोर 12 वर्ष परे मोर पुओटे हेछि 12 वर्ष परे जोटा कि 2021 मसिया रे से संभव हेछि। अच्छा किंतु से जो तार जन्म वृत्तांत मु आज आपन निकट रे किछि प्रभुंगर कृपा विषय रे जणिया को समस्त को भी मुटा चाहूची जे किपरि प्रभु को ऊपर दृढ़ भक्ति रखिले असंभव भी संभव हेइथाय जोटा कि 2020 मसिया रे पिला कंसीव होला जहा कि झियोर 12 वर्ष परे हेछि जते बेले झियो को हेइथाय 7-8 वर्ष हेइथाय झियो को सते बेले डॉक्टर कहिथिले मते गोटे पीसीओडी बोली एक गोटे जोटा कि माने पीसीओडी गायनिक प्रॉब्लम हेतला आउ तो मते द्वितीय कंसीव होबनी बोली डॉक्टर मते आज्ञा केतनी पुणी कंसीव कला तापरे हमें माने भी न चाहू नथुलु कर ठीक अछि तो हमें रहिथिलु माने झियो को भी भाबुतले जण को हेले आज्ञा आज्ञा
ଆଉ ବାସ୍ ତାକୁ ହିଁ ଭାବିକି ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର 12 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଇଏ କରିବାକୁ ହେଲା ଯେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ହେଇଛି ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ। ମୋର ସେଇ ସମୟରେ ବିପି ରହୁଥିଲା 200-210 ଏମିତି ରହୁଥିଲା 10। ସିଏ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ତାପରେ ଥାଇରଏଡ ଥିଲା କି ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପିସିଓଡି ପାଇଁ ମନା ବି କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ହବା କଥା ବି ନୁହେଁ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଅସମ୍ଭବଟା ସେଇଟା ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାୟା, ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏଟା କେମିତି ହେଲା ଏଟା କେହି ବି କହିପାରିବେ। ସିଏ ତ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ତ କରନ୍ତି ବାଚାଲମ୍ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ଯତ୍କୃପାତ୍ ମାଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଟା ହଉଛି ପଙ୍ଗୁ ବି ସିଏ ଗିରିକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ। ଲୋକ ବି ଗିରି ଚଢିକି ତାପରେ କଣ ହେଲା ଟିକେ କହିବେ? ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖଉଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ, ତ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବିପି ରହୁଛି, ଏତେ ବିପି ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାହିଁକି ମାନେ ଗୋଟେ ତ ଛୁଆ ଅଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ରିସ୍କ ନଉଛ, ଯୋଉଟା କି ଏଟା ଜୀବନ ପ୍ରତି ରିସ୍କ ଅଛି କି ଆମର ଜୀବନ ମାନେ ଚାଲିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ନା, ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ମେଡିକାଲ ଇଏ ଦ୍ୱାରା ଏଟାକୁ କରିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ତଥାପି ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସେଠି କଥା ହେଇଥିଲି କି ମୁଁ କେବେ ବି ଏସବୁ କାମ କରିନି। ତ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ରଖିବେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେ ରଖିବେ, ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବେ। କାହିଁକି ଆମେ ତ ଚାହିଁ ନଥିଲୁ କି କୌଣସି ଇଏ କରିନଥିଲୁ। ଯଦି ରହିଛି ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ କହିକି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଯାହା ବି ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ହିସାବରେ ମାନେ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଯାଇଥାଉ କି ଚେକଅପ ପାଇଁ, ତ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଟିକେ ଏତେ ଇଗ୍ନୋର କଲା ଟାଇପର। କାହିଁକି ନା ସେ ବି କହିଥିଲେ, କହିଲେ 6-7 ମାସରେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯୋଉ କେସ୍ ହବ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଲେମଜି ହବ, ତ କମ୍ପ୍ଲିକେସି ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଏତେ ମନା କରିଥିଲେ, ମାନେ ଡିପଲି ନିଅନ୍ତିନି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ନଷ୍ଟ ଇଏ ହବ, ନଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବି ସେ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ମତେ ବହୁ ବୁଝେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇଏ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଗ୍ନୋର। ତଥାପି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ସେଠି କିଛି କରେନି, ନିଜକୁ ଦମ୍ଭ କରି ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିକି ମୋର ଯୋଉ ପୂଜା ଘର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେ ହାତ ଟେକି ଦିଏ କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଠିକ ଯେତେବେଳେ 7 ମାସ ହେଇଥାଏ, 7 ମାସ ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମାନେ ପିଲା ପୁରା ତଳକୁ ତାର ଯୋଉ ପିରିୟଡ ହେଇଗଲା, ପିଲା ତ ଏମିତି 10 ମାସରେ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 7 ମାସ ବେଳକୁ ସେ କହିଥିବା ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ସେଇ କ୍ଲେମଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ। ଜଣେଇବାରେ ସେଠୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ସ କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲେ, ମୋର ଦେଖିବା ପରେ ଚେକଅପ କଲେ, ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ପିଲାର ହାର୍ଟବିଟ ଯୋଉ ରେଟ ର ବଢୁଥାଏ, ମାନେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ବଢୁଥାଏ, ତ ସେଟା ହଉଛି ମାନେ ସେ କହିଲେ ପିଲାର ଆଶା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ମା ବଞ୍ଚିବ କି ନାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତଥାପି ବି ସେଇ ସମୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ରକ୍ଷା ହରି ତ ମାରେ କି, ଏତିକି କହିକି ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୋ ଦୃଢତା ଥିଲା କି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିରାଶ କେବେ କରିବେନି, ଏତିକି ମୁଁ ପୁରା ଦୃଢ ଭକ୍ତି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ପିଲାଟେ ହେଇଛି। ଏଇ ହେଲା ମୋ ପୁଅ। ଆଜି ତାକୁ 4 ବର୍ଷ 4.5 ବର୍ଷ ସିଏ ହେଲାଣି। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ବି ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଝିଅ ବି ଆସେ। ଆଉ ଝିଅ ମୋର ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 16+ ହେଲାଣି। ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଏ କରୁଛି, 11th DAV ରେ ପଢୁଛି। ଆଦ୍ୟାଶା ତ୍ରିପାଠୀ, ପୁଅ ନା ଦେବାଂଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ତାପରେ ଗଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ତ ସିଏ ନିଜେ ବି କହିଲେ ଏ ଗୋଟେ ମିରାକେଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ୟାର ଆଶା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଠି ମାରିଛି, ତ ସେଇଠି ମୋ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମତେ ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ସେଠି ମାନେ ଆମର ନର୍ସ ବି ଡକ୍ଟର ବି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଯୋଉଟା। ତାପରେ ସେ ମତେ ନିଜେ ବି କହିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ
गोटे जिनस पिलाटी 824 ग्राम रो पिलाटी हेतिला अच्छा तो 2 मास एटी एनआईसीयू रे रहिया को पड़िला तो जहाँ भी सेही भितरे भी से टिके भलो होबा को नहीं पुणी खराब अवस्था को चली आसुला अच्छा माने जोडे पुणी डेंजर जोन को तथापि भी कांदी की ठाकुर को हाथ टेकी देतिली प्रभु आपण तो एतिकी बाट आनिछंदी तण करी मु खाली गोटिए कथा कहे जे प्रभु आपण आपणकर मान रक्षा करंतु केबे भी मु जानिछि जे आपण मते केबे भी माने जे निराश हबा पई देबेनी केवल एतिकी कहे तो सेई छुआ जन्म हे की 8 मास रे की जोटा कि डॉक्टर मना करथिले करबोनी कहि की से हे की आज एते बड हलानी माने जो जाने की विज्ञान भी फेल मारी गला मो प्रभुंकर भक्ति आगरे ठीक अछि जाओ बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ।